ಅಂತಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುವಿರಾ? जरा समय बताएंगे, आपकी घड़ी में क्या बजा है? जरा समय बताएंगे, आपकी घड़ी में क्या बजा है? ಈಗ 7:30 ಗಂಟೆ. इस 7:30 बजा है। इस समय 7:30 बजा है। ಈಗ 6:45 ಗಂಟೆ. 6:45 हुआ है। 6:45 हुआ है। ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರಿ. आप ठीक 7 बजे आए। आप ठीक 7 बजे आए। ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಳುತ್ತೀರಿ? आप सोकर कितने बजे कब उठते हैं? आप सोकर कितने बजे कब उठते हैं? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗುವಿರಿ? आप सोते कितने बजे हैं? आप सोते कितने बजे हैं? ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಗೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ. रोज़ाना 6:30 बजे सोकर उठता हूँ। रोज़ाना 6:30 बजे सोकर उठता हूँ। ನಿನ್ನ ಸೋದರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? तुम्हारी बहन नाश्ता कितने बजे करती है? तुम्हारी बहन नाश्ता कब करती है? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ತಿಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। ನೀವು
ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಿರಿ? आप रात्रि भोजन कितने बजे करते हैं? आप रात्रि भोजन कितने बजे करते हैं? ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. हम रात्रि भोजन लगभग 9 बजे करते हैं. हम रात्रि भोजन लगभग 9 बजे करते हैं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.